magkaon sila. Tugtog nga matuman ini sa ginharian sang Dios. Dayon si Jesus nagkuha sang kupa, nagpasalamat siya sa Dios kag nagsiling, Batunan ninyo ini, kag mag-ambit kamo sini. Kay nagasiling ako sa inyo, nga sugod karon, hindi na ako mag-inom sini nga bino. Tubtob mag-abot ang ginharian sang Dios. dayon ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios. Iya ginpamihak-pihak ini, kag ginahatag sa ila nga nagasiling, Ini amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa handumanan nakon. sa amuman nga bagay sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kupa. Nagsiling siya, Ini nga kupa, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Pero nagasiling ako sa inyo, ang magatugyan sa akon, yari, kaupod nakon sa lamisa. Kay ang anak sang tawo mapatay, suno sa gintalana sang Dios. Pero kailuman yadtong tawo, nga magatugyan sa iya. dayon nagpinamangkutanay sila kung sino ayhan sa ila ang magahimo sini. Ang mga gintutunan nagbinais kung sino sa ila ang labing dako. Si Jesus nagsiling sa ila, Ang mga hari sining kalibutan, nagagahom sa ila mga ginsakpan, kag ang mga manugdumala, ginatawag nga manugbulig sang mga tawo. Pero para sa inyo, hindi amo ini ang nagakabagay, kundi ang labing dako sa inyo, dapat manginsubong sang kamanghuran, kag ang Pangulo, dapat manginsubong sang sulugoon. Sino bala ang dako? Ang nagakaon o kun ang nagaserbi? Ang nagakaon kag karon, yari ako nga nagaserbi sa inyo. Ginunungan ninyo ako sa tanan nga mga pagsulay sa akon. Kag subong nga ang akon amay, naghatag sa akon sang gahom sa pagdumala. Ako man magahatag sa inyo sing gahom sa pagdumala. Magakaon kag magainom kamo sa lamesa sa akon ginharian, kag magapungko kamo sa mga trono, sa paghukom sa 12 ka mga tribo sang Israel. Simon, Simon, pamati ka. Si Satanas ginpahanugutan sa pag-ayag-ayag sa inyo tanan. Subong sang pag-ayag sang mangunguma sang trigo, sa pagpain sang tinggas sa upa. Pero nagpangamuyo ako para sa imo, Simon, nga ang imo pagtuo, hindi maguntat. Kag sa pagbalik mo sa akon, dapat mo pabakuron ang imo mga kauturan. si Pedro nagsabat, Ginoo, handa ako magpabilanggo, kag manginmatay upod sa imo. si Jesus nagsabat, Nagasiling ako sa imo, Pedro. Sa wala pa makapamalo ang manok karon nga gabi, magasiling ka sing makatlo, nga wala ka makakilala sa akon. dayon nagsiling si Jesus sa ila, Sanggin padala ko kamo anay nga wala sing kahita, puyo o kun sandalyas. Nakulangan bala kamo sang bisan ano nga butang? nagsabat sila. Wala gid. Si Jesus nagsiling sa ila, Pero karon, ang bisan sino nga may kahita o kun puyo, kinahanglan magdala sini. Kagang wala sing espada, magbaligya sang iya kuno, kag magbakal sing espada.
Kay nagasiling ako sa inyo nga ang kasulatan